مرحبا بكم في ان ابيزود جديد من بودكاست طريقي. اليوم غادي نستضيفوا ساره اللي elle va nous partager le parcours ديالها و plus principalement علاش on l'a invité حيت ساره c'est une fisherwoman. je sais pas شنو هو le mot en français ولا بالعربيه صياده محترفه. et Et donc, اليوم غنتعرفوا على لو باركور ديالها منين جاتها هاد لا باسيون، كيفاش elle peut allier ما بين لا باسيون ديالها والخدمه ديالها، باش حتى الناس اللي سواء عندهم لا بيش كوم باسيون ولا اون اوتر باسيون وبغاو يعرفوا حتى هما كيفاش يقدروا يبروفيتيو منها او ماكسيموم يستافدوا. دونك ساره مرحبا بك وميرسي بوكو اللي قبلتي لانفيتاسيون ديالنا. Merci beaucoup. Merci l'Stidafa. Merci l'initiative. Je vous félicite pour cette idée, pour cette initiative. Ou ala barakatillah. شكرا سارة. انتي en fait زعما شنو هاد لي كومبيتيسيون اللي كتشاركي فيهم c'était quoi le plus grand truc اللي درتي qui t'a marqué le plus ولا غير pour زعما donner une idée للناس شنو concrètement زعما tu fais في le cadre ديال la pêche. شاركت في des compétitions. Déjà, je fais partie d'une association basée à Tanger où c'est une association qui est très très connue, c'est un club qui est très connu. Il y a les événements, les titres, les trophées. Il est reconnu à l'échelle, je dirais, internationale parce que il organise des compétitions internationales, entre autres. Je perds le fil. Oui, je disais, elle a les compétitions, pardon. Donc, c'était des compétitions nationales, régionales aussi, et internationales. J'ai commencé à participer à des compétitions internationales, commençant par l'Amli Fête en Tunisie, là plutôt cette année-là, mars 2022. C'était ma première compétition à l'international. Ok, je pense نقدروا دابا ندخلوا في لو سوجي من البدايه، نغوتراسيو الطريق ديالك. دونك قلنا ساره قلتي تزاديتي في الرباط، كي كانت لونفونس ديالك، فين كبرتي بالضبط، شنو اللي كنتي، واش امتى بديتي لابيش، واش سيتي فريمون من الصغر، كيفاش، عاودي لنا شويه. اوكي alors تزاديت في الرباط في توارقه plus précisément. كبرت في توارقه. j'ai eu une enfance paisible, normale. قريت في الرباط aussi. Après بديت الخدمه. La pêche بديتها وانا باقا صغيره avec mon frère. On avait l'âge de, moi j'avais 6 ans ou il en avait 10. بدينا كنشوفوا لا بيش عند ان امي à mon père. وحنا كنكبروا حنا on faisait des recherches باش نتعرفوا اكثر على لا بيش. on a mordu à l'hameçon. Oui. Intéressant. Oui. زعما c'était un ami à ton père, mais même pas زعما ton père. C'était même pas mon père. Mon père n'a jamais touché à la canne. Intéressant. Mais il vous a encouragé زعما كان Oui. شرا لكم الماتيريال et tout. صراحة c'est super. 6 ans 10 ans باقيين صغار. باقيين صغار. Bon, on avait droit à la pêche في les vacances. في les vacances scolaires. Sinon وسط العام راه القرايه المدرسه حتى les vacances عاد الا جبتي نقطه مزيانه وإلا نجحتي بنقطه مزيانه غتمشي لا بيش. الا نجحتي غنشري لك هاد لاكان. وإلا المهم وحنا كنكبروا حنا كنقلبوا كنديروا دي ريشيرش كنهبطوا انا surtout mon frère il était vraiment mordu. وكان تيمشي وكيعلمني انا en parallèle. Après مع الخدمه القرايه. قلتي on a mordu à l'hameçon. قلت لي هاد l'expression زعما elle marche très bien à la pêche, littéralement. Oui, c'est exactement ça. Du coup, on était
si j'ose dire autodidacte انا وخويا دونك تعلمنا في الاول راسنا هزينا القصبه راسنا هبطنا للبحر بقينا كنجربوا هاد لا ميثود حتى تعلمنا شويه بشويه ابخي تخادينا مع القرايه الخدمه لا فامي دونك ما كنصيدوش ديما حتى جو ديري les 15 dernières années, oui, les 15 dernières années, ça fait, j'ai commencé à faire de la pêche. رجعت كنصيد من congé le congé depuis une quinzaine d'années. Ou après les 5 dernières années, ça fait, je me suis dit, c'est la pêche. Ça fait, je vais m'y mettre à 100%. On chauffe la pêche sportive. Ça fait, j'ai tracé mon chemin. Ou concrètement, qu'est-ce que ça veut dire dire la pêche à 100%. Qui fait le quotidien d'elle qui te manifeste? Le quotidien d'elle, pas loin qu'hier. C'est les خدمة à 17h. C'est les خدمة à 17h. هزيت الماتيريال ومشيت صيدت في المحمدية. Voilà. ورجعت vers le coup de 23h. J'ai pris une bonne douche, c'était rebelote. كنت عاد غنسولك مع لو ديميناجمون فيغ كازا واش سافا تامباكتي كيفاش غتعاودي تلقاي لي سبوت مزيانين صافي من ايام بديتي لا c'était rapide. Et ça prend كاع هاد الوقت j'ai aucune information شحال ديال الوقت ça prend واش كاين دي ميثود باش كتراكورسي زعما كتقدر تصيد plus rapidement j'ai vraiment aucune idée دابا قلتي من 17h حتى ل 23h تبارك الله. Oui, ça va, c'est moyen, c'était rapide, mais la pêche c'est un ensemble de disciplines. La pêche كاين بزاف ديال les techniques, كاين la pêche au bord de mer, كاين la pêche les spots rocheux, كاين le spinning. C'est une pêche des leurres artificielles, des petits poissons artificiels. Qu'il y a la pêche en bateau. Qu'il y a différentes disciplines de la pêche. Je me suis spécialisée actuellement la pêche en surf casting. Il y a la pêche au bord de mer, c'est-à-dire la plage. Ok. La plage فين كنعوموا. هي اللي كتصيدي فيها هي اللي كنتي كديري وانت صغيره ياك مع طون فرير؟ Avec mon frère, c'était plutôt le rock fishing. C'était des spots rocheux. Le rock fishing, il est plus risqué parce que تتوقف على الحجر. C'est tout près de البحر الكبير يعني كاين لو ريسك ديال الزلاق تجي شي موجه عاليات الله يحفظ تجرك ولا شي حاجه mais surf casting ou la pêche la plage c'est plutôt le cadre qui est sympathique zéro risque. Je dis bien zéro risque mais qui nécessite un ensemble de techniques. Un ensemble de techniques pour attirer le poisson vraiment لعندك لبرا. وشحال كتكون لا بورتي مثلا الا كنتي غتصيد في لا بلاج جيماجين خاصك تسافر تستنى راه بعيده لا؟ Oui, alors il y a des poissons اللي كيعوموا vraiment à 5 mètres. اللي مع الموجه كتشوف الحوت notamment المولي او البوري بالعربيه. البوري كاين اون ابوندانس عندنا في المغرب وكاين où tu peux lancer دابا كاينين حتى des compétitions ديال long casting ديال lancer de poids. Tu peux lancer des personnes qui arrivent à lancer jusqu'à plus de 200 mètres. Mais à vrai dire, أنا ما عمرني ما وصلت ل 200 mètres vu que je suis petite de taille, je suis une femme, j'ai pas la force pour. Mais je m'entraîne ou saute un record qui est quand même مزيان مسلكني اللي هو 149 mètres.
Waouh, OK. 149. Oui. 149 راه أكثر من terrain ديال الفوت من بوطو لبوطو. من بوطو لبوطو راه عندك 100 متر Ouais, il دونك est bah oui, nice. D'accord. donc راه vraiment c'est waouh. Et donc شحال ما غرقتي شحال ما c'est un autre type de poisson اللي كتقدر تجبد c'est ça؟ شحال ما غرقتي شحال ما tu as la chance de توصلها un gros poisson. Parce que les gros poissons يعيشوا plus la profondeur selon l'espèce. كاينين كاين des poissons اللي كيعيشوا واخا كبار. On parle de gros calibre 2 kilos 3 kilos تقدر تجبدهم حتى à 10 mètres selon l'espèce notamment le prédateur راه غادي يعوم في شويه د الماء. Par exemple le bar qui يعوم في شويه د الماء. Une profondeur de 50 cm, de 60 cm. Par contre, là, si je prends l'exemple de la dorade كتبغي la profondeur. يعني il faut lancer au maximum pour avoir une belle dorade. D'accord. واجي هذا من التحديات ديالك زعما توصلي لو بلو بروفون بوسيبل حيت قلتي tu t'entraînes واش كتقصدي بعدا لي زونطرينمون غير هذا في لابلاج فاش tu fais la pêche ولا كاين دي زونطرينمون اللي كديري باغ اكزومبل في لا سال دو سبور ولا pour te préparer لانك te lancer plus profond ou est-ce que c'est un truc اللي كيعطيك une satisfaction زعما بحال c'est un objectif à atteindre ديال tu Bien sûr. OK. Bien sûr. Déjà, l'entraînement, c'est le terrain. La plage ou un terrain كبير sans apparaître le plomb ou la canne où je commence à m'entraîner. Il y a différentes techniques de lancer pour lancer qui aident à lancer plus loin. Il y a le sud-africain, il y a le pendulaire, il y a plan posé. Les techniques كاملين كنلقاوهم sur internet. Donc il faut combiner entre la force et la technique pour lancer plus loin. Ou l'objectif par exemple les compétitions internationales de lancer de poids, l'objectif عند les hommes ماشي هو l'objectif le même اللي عند les dames. C'est normal parce que c'est pas les mêmes forces, la même condition physique. J'ai beaucoup de questions صراحة في راسي en parallèle mais كنحاول دابا كنحاول نتفكر سارة قلتي donc tu as commencé vers l'âge de 6 ans واش كاين شي زعما quand on est petit راه شحال من حاجة كتكون كتعجبك وكتيستيها mais باش تبقى فريمون شاد شي حاجة ça veut dire vraiment il y a eu soit un moment marquant je sais pas واش عاقلة على أول حوتة صيدتي ولا comment ça se fait que أنتيا زعما شد فيك لو تروك وفوالا بقى عاجبك انك تكملي لا بيش وترجعي لها. Déjà le premier poisson ما نعقلش عليه. انا اصلا عندي la mémoire d'un poisson rouge. J'ai une petite mémoire. mais ce que je peux te dire c'est que j'ai essayé d'autres activités اللي حبستهم وما رجعتش ليهم notamment l'acrobatie, le basket, la danse, mais c'était momentané. كي ياخذوا واحد الوقيته وكنساهم. Mais la pêche ما عمرني ما نسيتها. يعني la première occasion qui se présente باش نخرج نصيد كنخرج نصيد. D'accord. Ou en plus c'est pas une discipline اللي كتفكر فيها naturellement. يعني déjà je pense que c'est pas زعما elle est pas pratiquée par بزاف الناس كيما باسكيت ولا الكرة ولا شحال من حاجة. Donc je sais pas واش زعما نورمالمون بحال واش كدير سبور ولا شي حاجة كتبغي الوناسة ولا كتبغي دير شي حاجة اللي en groupe. Donc si c'était plus parce que tu pouvais le faire avec ton frère ولا انت كانوا كيعجبوك دوك لي مومون ديال بوحدك تمشي وتصيدي وفوالا. Non, le plus jeune âge تيكونوا les parents. تيكونوا معنا les parents. حنا صغار ما يمكنناش نخرجوا بوحدنا. Mais après فاش بدينا كنكبروا une fois adolescent, on a commencé à faire des sorties ensemble انا وخويا ses amis
ses amis aussi. Mais ماشي la passion ماشي la pêche اللي غادي نديرها وغادي نسيتها après non كنديرها وكتبقى في بالي. فهمت. فاش كنا صغار خصنا نقراو مزيان باش نمشيو في لي فاكونس نديرو لا بيش. اون فوا كبرنا في لي كونجي غادي نمشي لأولفين كولتيير راه دونك اوتوماتيكمون غندي معايا لا كان والماتيريال نيسيسير. مي في لي 5 dernières années تقريبا كاع مي كونجي كاع مي سورتي كاع مي ويكاند فيهم لا بيش. ما يمكنش دوز اون سيمين sans toucher à la canne. Impossible. Ne serait-ce qu'un petit entraînement de lancer de pont. مي ديكو شنو اللي كتاخدي من هاد من لابيش زعما كاس كي فيك متعلقه بها ا سو بوين لدرجه زعما كتاخدك لي ويكاند العطل اي تو شنو؟ Une satisfaction. Je me sens très très bien. تعطيني l'énergie pour démarrer une nouvelle semaine. Comme j'ai dit في une interview, il ما صيدش الويكاند راه ما نبداش la semaine. Et c'était malheureux. Bon, heureusement que c'était bien perçu par mon ex-manager parce qu'elle avait écouté l'interview où on en a parlé. Oui, mais elle a bien pris. Mais rien pour montrer que la pêche, c'est une activité qui est vitale pour moi. Vitale au vrai sens du terme. Il a même chez le bahar وشميت اليود وقصت الماء وجدت الماتيريال ديالي ومونطيت القصبه ومشيت شريت لي زابا وقديت سنارتي وشفت البحر وعرفت شنو خصني ندير وشنو ما خصنيش ندير وشنو الحوت اللي يقدر يكون وشنو الحوت اللي ما شنو الحوت اللي غادي نخدم عليه في ديك لا سورتي. الا ما درتش هاد لي زاكتيفيتي كاملين je ressens pas vraiment la satisfaction. واخا la sortie تخرج bredouille zéro poisson معليش l'essentiel هو pratiquer هو نخرج mon petit rituel du week-end. عاودي لينا ساره مثلا سي كوا اون سورتي تيبيك مثلا ها هو يوصل ان ويكاند كيفاش كتبداي او الخرجه البارح فوالا ولا مثلا الخرجه البارح. لا الخرجه البارح كانت شويه على فوغليت. نعاود لكم une journée typique. Alors une journée typique commence au J-3 ياك. كاينين دي سيت وكاينين des applications اللي كيوريو le temps comment il est, les vagues, la hauteur de la vague, الشمس, la température de l'eau, l'activité des poissons. بزاف ديال لي انديكاتور اللي كيقول لك واش tiens le jour J sera un bon jour pour la pêche ou pas. في J-1 كنعاود ندخل ديك l'application pour confirmer واش داك parce que le temps est changeant, la marée est changeante, les prévisions ما تيكونوش sûres. Donc une fois في le jour J je me prépare. كنمشي ناخذ لي زابا كنوجد الماتيريال ديالي اللي غادي ندي معايا سولون داك لي كونديسيون اللي كاينين. شنو لي تيب دو ماتيريال باردون زعما باش ندخلو في وي déjà la canne adéquate لداك لو جور واش une canne légère ou la une canne ولا une canne comme on dit power. إلا كان على حسب l'état ديال البحر واش une mer calme ou là une mer agitée. Donc je choisis, je sélectionne la canne qui va m'accompagner. Le moulinet aussi حتى هو كيتعمر بالسبيب او le fil. Donc selon l'état de la mer كنعرف إنا diamètre ديال le fil غنستعمل واش غنستعمل ان فيل خفيف par exemple ديال 0.16 ملم او لا ديال 0.18 او لا كاريمون ديال 30 او لا 35 ملم 0.35.
Donc, c'est selon les prévisions les كاينين. Ah. Après, كنوجد le type de كندير une petite trousse. Bon, je dirais pas que c'est une petite trousse, mais كنوجد vraiment une bonne trousse اللي فيها تقريبا بزاف ديال les hameçons de différentes tailles, فيها des accessoires, notamment des perles plongeantes, des perles flottantes, juste pour attirer le poisson, parce que كاين des techniques pour attirer le poisson, parce que comme le poisson tu vois تيشوف donc غيبان ليه كي غيبان ليه لابا يقدر يكون curieux باش يعرف شنو هذيك الشيء اللي حدا لابا par exemple la perle juste pour attirer pour avoir plus de chance ou بعد المرات le poisson il touche pas à l'hameçon اللي فيه un accessoire تجرب une fois sur place تجرب avec accessoire ou sans accessoire. بحال كتستي البحر. Voilà, exactement. Différentes, d'accord. Donc كنوجد هادشي كله كنمشي نعزل لي زابا ديالي كنمشي لا بوتيك دو بيش كنعزل لي زابا selon le poisson que je vise. Selon le poisson اللي غيكون في هادوك les conditions اللي شفت préalablement في l'application. Et encore une fois, هادشي par expérience ولا c'est des informations اللي يقدر الواحد يلقاهم في انترنت؟ يقدر كاينين beaucoup d'informations sur internet, sur YouTube. D'abord, il y a plein de youtubeurs qui font des vidéos constructives comment choisir la pas, comment choisir la canne, comment choisir le fil. كاينين بزاف ديال les chaînes YouTube ديال des personnes marocaines et étrangères اللي كيعلموا la pêche في YouTube. ولي زابا قلتي كتمشي لا بوتيك دو بيش انا عارف اوسي كاين دي ميثود باش كيتصوبوا ياك دونك واش سا ديبون دو تيب دو بواسون اللي tu vas décider واش غتصوبيه ولا تشريه ولا سي على حسب واش عندك الوقت ولا لا ايتترا. لا با اللي كيتصاوب انا هي البيلوطا. انا البيلوطا ما كنديرهاش فيها سردين. هذه لا هي السردين. الوغ تاخدي سيدتي شويه ديال السردين كديري معاه شويه ديال الطحين شويه ديال الرمله وشويه ديال زيت كابايلا اللي هو الا بغيتي ديريه خصك تدي من اخرك وكتعجني سيداتي ودو بريفيرونس ديري لي غون باسكو سينون ديك الريحه غتبقى لك واحد 3 جور في يديك. دونك كتعجنيها كتولي بحال اون بات. مي انا بيرسونيلمون درت هاد لا تكنيك شحال هادي مي سا ما عجبتنيش بزاف. في لي ريزولتا زعما ولا بلوس في الثمره ديالها. Mine de rien, le résultat du pelota, il est plus satisfaisant que le surf casting. Oui. Mais non, non, je préfère 1000 fois إما نمشي نجبد أنا mes appâts بيدي les vers, les crabes, les crevettes نجمعهم أنا بيدي أو لا إلا ما عنديش الوقت راه غادي نمشي نشريهم. Donc, je sélectionne l'appât selon l'état de la mer ou شنو عارفة أنا كاين في ديك la plage. Par exemple, في la plage ديال بوزنيقة, je sais très bien que كاين la dorade, كاين le marbré, كاين différents types de poissons. يعني les appâts اللي غندي معايا ils sont ديال هادوك les poissons. وبعد المرات الأغلبية le poisson كيبغي l'appât اللي كاين في la plage. كيبغي le type de verre اللي كاين في ديك la plage, في داك le spot. Consommation locale. Voilà. Ok. Donc, احنا préparé la trousse ديالك خديتي هادشي كامل. Tu t'installes au bord de la mer. Je m'installe, je commence à préparer, à voir d'abord, نشوف الماء كي داير, نشوف واش effectivement داك les prévisions اللي شفت في l'application واش هما ils sont les mêmes. Déterminer الحفيرة entre guillemets parce que البحر
في لا بلاج كاينين حفيرات والحفيرات هما فين سوسيبتيبل بلوس يكون الحوت. نعرف راسي فين الحفيرات غنلونسي c'est-à-dire ماشي غادي نجي في الماء بحال شي اوكي اوكي C'est une نشوف لي métaphore. باين aussi non c'est le vrai sens الحفيرة Ah, d'accord. c'est-à-dire غنشوف فين je dois lancer Hmm. بحال بحال ونشوف لي باين aussi فين كاينين لي باين تيكونوا plus oxygénés يعني فيهم plus de courant يعني يجينير plus d'oxygène plus d'activité de poisson يعني تيكونوا le poisson تيكون في la partie qui est plus oxygénée. هاد الحفيرات tu les détectes كتدخلي للبحر ولا شنو؟ non غير بالشوفة إمم. غير بالشوفة كتبان لك اون بارتي لا بارتي عرفتي ملي كتهرس الموجة وكتولي داك الكشكوشة بيضة آه. Ah. هذيك سا فو دير كو تماك راه ما كايناش حفرة كاين غير رملة ما كاينش بزاف ديال آه. البروفوندور آه. لا où il y a pas ديك التهريسة ديال الموجة سي لا où il y a la profondeur. Donc هادشي كتيستيه دونك بحال خاصك فيزويلمون تخشع لي بون سبوت إمم. وتديبلاصا تلقى البلاصه examiner مزيانه. exactement ماشي غير تجي وتلانسي n'importe où. إمم. Ah. OK داك الساعة tu t'installes صافي je m'installe tu te lances voilà je m'installe كنمونطي لي كان ديالي généralement je suis كندي معايا 2 كان parce que une canne quand même c'est باش تلوح une canne te lancer une canne وتبقى تتسنى non c'est un petit peu ennuyeux. Je Ah. préfère كتoptimiser. ندي معايا voilà je préfère ندي معايا 2 ou 3 cannes comme ça je m'arrête pas comme ça إمم. كنتحرك je fais du sport en même temps je teste plus de montage je teste plus de techniques je teste Ah. 2-3 appâts en même temps 2-3 techniques en même temps 2-3 montages en même temps ou la canne li دارت le résultat ça fait je duplique على les autres cannes. Ah c'est vraiment un عرفتي process. كاين بزاف ديال لي سيميليتود مع زعما شنو كيدار في لي ميتيي وفي الخدمه إمم، يعني إمم. كتيستي كتشوف اللي خدام tu répliques زعما سي فريمون انتريسون. Bien sûr. Et en compétition, entre parenthèses, ملي كتكون عندي une compétition, il faut absolument que j'aille tester le spot. واحد 2 jours avant ou la veille, il faut إمم. absolument que j'aille tester mes montages que j'ai préparés في الدار. Les hameçons, دابا نهضروا plus tard على les montages ce que c'est. نمشي نتيستي لي مونتاج ونشوف البحر ونشوف لو تيب دو بواسون اللي كاين باغ اكزومبل انايا جابيت رابا او لا كازا وعندي اون كومبيتيسيون في اكادير il faut absolument نمشي لاكادير واحد 2 jours avant او لا 3 jours avant pour tester mes montages. فاش كتصيدي واش tu gardes le poisson ولا كتلوحيه ولا ça dépend de واش غادا pour loisir ولا غادا نيت تجيبي شي حوته للغدا comment ça se Très passe. bonne question. Très bonne question. Alors, malheureusement, هنا في المغرب ما عندناش une maille qu'on respecte pour garder le poisson ou la نرجعوه للماء ce qu'on appelle le no kill. في les compétitions, on respecte هاد la maille. Par exemple, un poisson, il a quand la maille à 15 cm. Le poisson, le flen par exemple, le sar, s'il fait moins de 15 cm, il n'est pas compté ou on doit absolument le remettre dans l'eau. C'est ce qu'on appelle le no-kill. C'est pour préserver l'espèce, c'est بزاف د الحوايج qui entrent en jeu. في المغرب كاينين الناس اللي ما عندهمش كينيور هاد le process. Mais partout dans le monde, on respecte, enfin je dirais pas partout on respecte, mais qu'il y a un règlement international, la Fédération internationale de la pêche sportive, les fait les tailles autorisées à garder. Enfin, ou mais si, par exemple, si je prends
où il faut عاوتاني un point très important, c'est que la pêche de loisir il a quand la saison de reproduction où j'ai attrapé un poisson اللي كرشو عامرة كرشو منفوخة يعني كرشو فيها البيض هذاك il faut le remettre dans واخا زوين واخا فيه 3 كيلو par exemple il est bon au four mais je préfère نردو الماء parce que c'est pour البيضات parce que ديال فيه الحوت البيض voilà كيكونوا لذاذ صراحة شنو غنديرو دابا ناري معاهم ناري 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 هذوك قدامك هما اللي لذاذ هما اللي داير عليهم السيد ouais c'est vrai البيضات ديال الحوت زوينين ولكن عاوتاني الا كليناهم كاملين راه ما غيبقاش ما داك يبقاش الحوت ما يبقى لا الحوت لا البيض ديالو Et selon toi, Sarah, باش نوعيو justement بنادم بحال عطاء يرجع اللي فيه البيض واخا البيض الجديد باسكو ما عندناش قلتي ما كايناش une fédération de pêche في المغرب. Est-ce que c'est Oui. le rôle ديال les associations, les clubs par exemple le club اللي انتي فيه في طنجة واش ça fait partie de شنو كيديروا هاد القضية ديال توعي الناس Absolument. اوكي Absolument. هذا c'est le rôle ديال كاع les clubs والحمد لله les clubs هنا في المغرب ils sont conscients de l'importance ديال le process no kill où ils sensibilisent كاع les adhérents ديالهم على هاد المايند-سيت un petit poisson رجعو للماء يكبر ويديه mais un poisson اللي هز البيض خلي le cycle de reproduction يكمل وخليه يجيو d'autres générations de poissons. Donc une bonne partie des pêcheurs des pêcheurs compétiteurs qui adhèrent une association, ils sont conscients, ils sont bien conscients de هادشي mais كاين bien sûr les par exemple la saison de reproduction غادي يصيد je dis n'importe quoi 3 ديال les dorades par exemple وعامرين بالبيض وغيديهم 3 ديال les dorades كل وحده pèse 2 كيلو par exemple ما غيردهاش الماء ما غيردهاش الماء الا ديتي وحده في la saison de reproduction الا ديتي وحده oui d'accord mais جوج 3 ça fait un peu beaucoup. ومالوغوزمون هادشي كيبقى غير لا كونسيونس ديال لو بيشور ما كاينش كيفاش تحضي ولا exactement mais كاين des restrictions كاين des sanctions carrément اللي هنا في المغرب qui s'applique il a صيدتي par exemple une espèce hors saison par exemple le marlin. Oui, le marlin, c'est un poisson ou le mérou, il faut pas le pêcher وقت ما بغيتي. Non. Il faut respecter la saison, ou il faut respecter la maille, ou il faut respecter la saison de reproduction aussi. Donc, كاين هادشي mais un certain type de poisson. Le mérou, il est en voie de disparition. C'est pour ça qu'on a mis en place la règle هادي. Mais ماشي pour toutes les espèces de poissons اللي كاينين au Maroc. اوكي صراحه جو بونس زعما pour quelqu'un اللي باغي يبدا لا بيش دو لوازير زعما فين تلقى هاد لي زانفورماسيون هو ما كاينش شي واحد اللي du jour au lendemain تيقول tiens je vais essayer la pêche ضروري غيكون شاف شي حد صيد وحضر une partie de pêche ولا خرج مع ديك لا بيرسون وعجباتو الجليسه par exemple ولا عجباتو الخرجه donc c'est à ce moment-là que ça va se déclencher تانا why not انا غادي نمشي نصيد donc هذيك لا بيرسون اللي غتمشي تصيد اللي جديده في الصياده ضروري elle sera coachée par quelqu'un qui est plus expérimenté وضروري هذاك le plus expérimenté ضروري غادي يوصل هذا لو ميساج
inconsciemment parce que le pêcheur ملي كيبدا يهضر ما كيساليش واخا نبقاو آه واخا نبقاو ما نعرف شحال من ساعة ما غنساليوش ولي زانيكدوت بزاف ولي زيستوار بزاف ولي ساكسيس ستوريز بزاف ولي برودوي بزاف كاين ما يتقال يعني ضروري ما غيعرف ان هاد الحوته راه صغيره لا راه كاين كبر منها ردها للماء وقلب على كبر منها دونك سي كوم سا هادشي باش تيعرفوا سينو الا دخل مع شي كلوب ولا مع شي اسوسياسيون راه في لي سيسيون دو فورماسيون ولا في الريغلومون انتيريور ديال لاسوسياسيون كاين هادشي مكتوب دونك ضروري توصل لافو الا كان وي زعما وي انتريسا ضروري توصلوا لافو وي وكاينين عاوتاني انا تلاقيت مع دي بيشور اللي رياس قدام اللي ما تيعرفوش شنو هو هذا الشيء شنو هو هذا لو ريسبي ديال لا ماي وداكشي ولكن تيقول لك لا هذه صغيره وردها مسكين تكون في قلبهم من الرحمه هو ما قالها له حد هو ديما تيهز قصبته بلديه كوموندي وكيهبط للحجر وكيدير البيلوطه مي ملي كتجي شي حوته صغيره كيردها لنا تيقول لا لا moindre des choses qu'il puisse dire غايقول لا عمرها غير شوك ما عندي ما ندير بها اوكي اجي ساره tu as coaché شي حد oui ok alors j'ai coaché يا لالا كان واحد l'association العام اللي فات oui في 2021 ils ont fait appel à moi باش نكوتشي لهم واحد داروا un groupe de dames اللي تا هما بغاو يجربوا لا بيش دونك سيتي ان جروب دو 5 6 فام كانوا عندي معاهم دي سيسيون ريغوليير اللي كنخرجوا فيهم كنصيدوا بروميير سيسيون كانت ماشي صياده غير كيفاش تعقد السناره هاد لي تيب دو لي ديفيرون تيب دو نو لي تيب d'hameçon لي تيب دو بلون c'était une formation théorique في الأول. Après بدينا مشينا les formations pratiques sur le terrain. تنمشيو للبحر وتنتعلموا d'abord le lancer, تنتعلموا on met en pratique ce qu'on a appris في la théorie. العقدة كيف يلا عقديها وجدي القصبة ديالك ولانسي كيفاش وريناك كيفاش تعلمتي وكانوا بزاف ديال لي سيسيون وكاينين دي بيرسون عاوتاني كي مو كونتاكت في لي ريزو سوسيو qui me posent des questions, des débutants. L'aghlabiya, c'est des débutants qui me contactent, ils me posent des questions, je réponds. Ouais, كيعرفوك من les compétitions ولا Oui, qui عرفوني parce que en 2021 j'ai remporté le premier prix ديال واحد la compétition catégorie femmes. Donc j'étais championne du Maroc en 2021 catégorie femmes. Nice. donc تعرفت شويه كيعرفوني الناس المحل ديال الصياده اللي مشيت ليه لي كليون اللي كاينين تماك سور بلاص كيهضروا معايا كيعرفوني m'encourage beaucoup كاين واحد ليسبري كيبان بلي كاين ان اسبري زعما واحد شويه ديال ليسبري دو فراترنيتي في وسط الناس اللي كيديروا لا بيش يعني ماشي ان سبور ديال لا كومبيتيسيون ديال الناس ضد بعضياتهم مي سي بلوس ما عرفتش لامبريسيون بلي كاين شي حاجه هكا وي عطا الناس شبعانه يود يعني مكالمين يعني la zen attitude. D'ailleurs, en fait, tu as décrit tout à l'heure le process ديال كيفاش كتصيدي 3 ديال السنارات en parallèle et tout. أنا في دماغي la pêche زعما c'est plus تعلمك لا باسيونس كتلق السناره وبقى كتسنت لعظامك et tout alors que pas forcément. Pas forcément, voilà, ça peut être ça. C'est un scénario, d'ailleurs c'est le scénario de البارح بالليل. البارح la mer était vraiment hyper calme وكان عندها quelques heures avant ما تهز la houle
وفاش مشيت بأون سول كان. مشيت juste pour voir. درت un crabe كبير. Le crabe il a besoin de temps باش pour attirer le poisson. Donc واحد 20 minutes عاد كنمشي نشوف قصبتي واش فيها شي حاجه. entre temps غير méditation. Entre méditation. Oh nice. Méditation. البارح في la plage de Mohammedia, il y avait personne, il y avait que moi. Il y avait mon ami et moi. On était deux في la plage كامله. Nice. Franchement سعدتك صراحه. هادشي كيغير. انا جو سوي كيوريو دو سافوار شي انيكدوت طرات لك. بون ضروري غنسولك شنو هي زعما احسن بريز خديتي، مي افون قولي لنا شي حاجه جو سي با شي نهار فاشل ولا شي حاجه كتضحك ولا شي انيكدوت. انيكدوت ديال لا سيمين ديرنيير في اكادير. كنت مشيت غنصيد بالليل في لا بلاج، وفي واحد لو سبوت في واحد لا بارتي من لا بلاج اللي عامره بالحوت. يعني الناس ديال اكادير كلها كيجيو يصيدوا تماك، وانا خصني ندير بلاصتي، خصني نلقى فين غادي نبلاصي مكان. on était deux personnes. donc انا لابسه ديك لا كومبينيزون ولا الوادرز ديال لا بيش، دايره اون كاغول كابوشون، لابسه المهم مغطيه، ما بايناش راه انا مرا، اون بلوس ظلام ما بايناش راه انا مرا. دونك مونطيت القصبه ديالي، هبط في ليكستريميتي كاين واحد الرئيس حدايا، وانا غادي نجي من حداه لا ويا بلو دو بيرسون، وتماك غادي نلونسي. وتماك كان اون فاس مع جو بونس بالي رويال، هو يقول لي انا هابطه غادي نلونسي قصبتي، هو يقول لي من البعيد وا ما تشحطش تماك راه ممنوع. وانا نقول له بقيت ساكته، هو يقول لي ممنوع تما ممنوع، وانا نقول لي نعم، ويسكت الصوت. ويسكت ما عرفتش ما يقول لي. ما عرفتش. ويعاود يقول لي انا بقيت واقفه، دونك تتبان له غير لا سيلويت. هو يقول اسكت، وانا وقفت، ويقول لي ممنوع هكا جونتيمون ممنوع. حطيت القصبه، لا يا ربي، وانا نقول له شنو قلتي، واش دويتي معايا؟ ويقول لي واه لا قال مع راسك قربني لهادشي ما هضرتش معاك انا لا. حطيت القصبه وانا نمشي عنده، هو وقف وبقى تيحقق فيا. انا دايره لا كاغول ما عارفش، وراك عارفني بيتي دو تاي ما بينش ما غنبانش ليه. ويقول لي، وانا نقول له واش دويتي معايا؟ ويقول لي انا قلت لك غير ما تصيديش. بقاتي ما عارفش واش يقول، واش ما تصيدش واش ما تصيديش. وانا نهبط لا كاغول وانا نقول له السلام عليكم سيدي، ودابا نتوما لايحين هذا القصب كامل، وانا فين غنحط قصبتي؟ يقول لي على انت تتصيدي. بداك العربيه مشلحه ديالو بلاكسون الشلحه. وانا نقول له ياس نصيد، ودير لي شي بليصه هذاك. ويقول لي مرحبا لاله مرحبا، نهار كبير هذا. عاد هو يرتاح. ولا بيرسون مشيت انا لونسيت قصبتي، ولا بيرسون اللي كانت معايا حتى هو هبط قصبته. قلت له اجي حدايا لونسي، ومشى هضر مع داك الرياس واحد شويه، ويقول لهم راه هذيك راها شامبيون دو ماروك زعما. وبدا واحد بواحد كيجي عندي، تبارك الله لا مرحبا شرفنا، ودابا انتي خلوني البلاصه وعطاوني لي زابا ديال ديك لا بلاج، ما كان خصني حتى خير. اي فوالا. ولكن داك فاش سكت ما عرف واش بنت ولا ولد ولا جن ولا جنيه ولا ما نعرف شكون طلع له مسكين. فوالا سيتي تري درول. دايما واحد الحاجه اخرى ردت لها البال، دوكو دابا الصياده كتسميهم الرايس. اييه هي عندك كنيتك الريس الريس. كتطلع المارك، ولا انت ديجا درتي هاد لا ريفليكسيون؟
انا صافي والاغلبيه كنت ملي بريديستيني باش تمشي لابيش. شفتي سان سيني. لو كلشي الناس quand ils prononcent mon nom de famille qui يسحب لهم راه الرئيس alors que non c'est ريس. ولكن انا ça me fait plaisir, j'adore qu'on m'appelle الرئيسة, j'adore qu'on m'appelle الرئيسة. وكلشي الحمد لله كلشي تيقول لي الرئيسة. نايس. قولي لنا ساره، واش كتصيدي بلوس بالليل ولا بالنهار؟ عندك اون بريفيرونس ولا غير على حساب؟ لا انا صراحة جو بريفير نصيد بالنهار. تعجبني j'adore le soleil وكيعجبني النهار اكثر من الليل ça me fatigue parce que je porte des lunettes. du coup بالليل ضروري تيخصني ندوبلي ليفور باش نشوف. و je préfère صراحة بالنهار. mais إلا كانت شي sortie avec le club ولا avec les amis راه bien sûr ما كنمشي معاهم. وبور لو ريزولتا بحال زعما بحال النهار بحال الليل. زعما جو مو دوموند واش الحوت سي بلو فاسيل انك تجرو بالليل. الصباح ولا بالليل؟ اوكي. بالليل c'est plus le prédateur qui est présent. parce que le prédateur كيخرج يشاسي بالليل. la chasse كتكون بالليل. دونك بالليل كتقدر تشد الحوت الكبير. tu as plus de chance facilement تشد الحوت الكبير que بالنهار. oui exactement. je parle du prédateur. oui. mais les autres poissons comme la dorade, oui كاينه بالليل. mais la dorade c'est plus par expérience, c'est plus في الفجر, في le lever de soleil à l'aube او لا في المغرب في le coucher de soleil. فايت سي في الفجر. oui بزاف. وراه خاص ماشي غير موتيفاسيون ديتيرميناسيون. voilà t'imagines une semaine de congé, une semaine. alors الخدمة نهار كامل, enfin كاع الايامات الخدمة كتفيقي à 6 heures du matin pour être au bureau à 8 heures, وحتى في les congés كتفيق à 5 heures du matin باش تمشي تصيدي في lever de soleil. mais c'est passionnant. هاد الفيقة ديال في لا سيمين د الخدمة rien à voir مع الغيفاي ديال النهار اللي غادا فيه تصيد. وواحد القضيه اخرى كان اسوسيها ديما انا في راسي مع لابيش هي التخيام. يعني كاين الناس اللي كيمشي مثلا يصيد وكيبقى سا سكونت اون جور. جو سي با واش ديجا درتيها ولا تو ريست بلوس. داير شنو هو لو طون تيبيك؟ بحال دابا البارح قلتي من 17 ل 23 وقلتي زعما سيتي با تري لون. شنو هو لو طون لي تيبيك؟ واش ديجا خيمتي شي مده طويله؟ non pas encore. c'est prévu inchallah في الداخلة. الناس اللي كيمشيو للداخلة c'est une semaine ou la minimum une semaine حتى 1 mois 2 mois كاين اللي تيكامبي تماك في les tentes au bord de la mer في الداخلة pendant des jours et des jours. mais أنا باقي ما درتهاش, mais c'est prévu. mais sinon quand je suis en vacances automatiquement une ville côtière, la pêche tous les jours. donc تمشي تنصيد نهار كامل او الليل كامل وعاد كنرجع للوتيل وعاوتاني كنعاود نمشي نصيد et rebelote. c'est soit الليل soit النهار. mais باش نكامبي هكا في البحر non. دونك انت ساره سي امبوسيبل تخدمي في شي مدينه اللي لداخل ما كاينش اكسي فاسيل سوال. oui oui ولكن heureusement pour toi زعما راه الخدمه رباط كازا. oui mais c'est pas une contrainte اللي vraiment contraignante في المغرب. حتى فاش par exemple il a ما صيدش حدا في les environs ديال الرباط كازا هذا في الويكاند ضروري تنبعد. يا اما اكادير, نقدر ندير اكادير ان ويكاند, نقدر ندير طنجي ان ويكاند, تطوان ويكاند. ما لا كونترانت ديال لا ديستانس ما ماشي كبيره فينالمون. اوكي ne me dérange pas. دونك نرجعوا لي كومبيتيسيون باش زعما نفهموا ان بو بلوس كومون سا سباس. زعما
شنو هي لا compétition concrètement شنو واش اللي غادي يصيد le plus grand nombre ديال الحوت ولا زعما c'est quoi les critères باش كنكلاسيو les compétiteurs. La compétition, le résultat se traduit en kilos. C'est la pesée générale. ديال شحال صيدتي من grammes ou من kilos. Mais pour le détail, les poissons qui sont comptabilisés, qui respectent la maille. Par exemple, moins de 15 cm, là, tu le remets dans l'eau et il n'est pas compté. Okay. Plus de 15 cm selon l'espèce. Selon l'espèce. Par exemple, la raie, ما كنحسبوهاش بالطول كنحسبوها بالعرض الرايه parce que عريضه ماشي طويله. دونك كاينين هذيك لا ماي هي اللي كان الحوت اللي ماييه هو اللي كيتعبر في الاخر. وكل organisateur ou la compétition les organisateurs prennent la décision ce genre de décision شحال غتكون la maille واش on va adopter le système de notation internationale يعني on va se référer la fédération internationale ou le règlement ديالها ou la notation ديالها ou là chacun fait à sa sauce. D'abord avant chacun faisait à sa sauce. Mais d'abord, là où les associations ont tendance à se référer plus le règlement de la FIPS, de la Fédération internationale de la pêche sportive. Donc, en gros, le résultat se traduit en grammes ou là, en kilos. Et celui qui a le plus de kilos, c'est celui qui va gagner. Donc le podium premier, deuxième, troisième. Ou le prix le plus gros, la plus grosse prise, le plus gros poisson. Ou voilà. Donc يعطيكم واحد la durée de temps زعما ها فوقاش نبداو ها فوقاش نساليو وابري كيبوزيو. اوكي. Oui, normalement, ça dure entre 5 et 6 heures. Ah, quand même. C'est peu. La triche. كاين اللي كيغش. كاين اللي كيغش malheureusement. كاين اللي كيغش. من الدار وكيحطها في ويلي. انا ما عمرني ما حضرت لهذا السيناريو مي قالوا لي كو وقع هذا السيناريو مي انا الحاجه اللي باش بعينيا ما غاديش نتيقها ما جو فوا مال كومون جو في رامني ان بواسون ونحطو ونقول لها دير ديالي عاد سيتو دابا نو كاينين لا تريش تقدر تكون في لي زابا كاين دي سوبستانس شيميك qui attire plus le poisson, qui t'arrachent les appâts dialectes, par exemple, ou que tu utilises. Automatiquement, quand tu lances, le poisson réagit dès que la palle li rihto aatia. En général, c'est interdit parce que c'est produit chimique pas équitable. Ah, ok. Les appâts يكونوا naturels. واش فيهم ضرر على الحوت وهذا والبحر ايتو ولا زعما هاد لي برودوي شيميك سون نيفاست؟ Sincèrement, je ne sais pas, mais je sais qu'ils sont interdits juste parce que c'est question d'équité. Non, كاينين des règles à suivre باش et كاينين aussi des fautes éliminatoires. Il a notamment la substance, par exemple le phéromone. C'est une substance qu'on utilise pour attirer plus de poissons, mais c'est strictement interdit au niveau international. Oui. Pardon, vas-y, peut-être que. Ou selon l'organisateur, il y a des appâts qui sont autorisés, un certain nombre d'appâts qui sont autorisés pour chaque compétition. Par exemple, la compétition X. عندك الحق في هاد لو فير وهاد لو فير وهاد لو فير والكراب والسردين بوين. Une autre compétition عندك الحق في السردين في هاد في هاد لو فير واحد اخر. المهم
mais le type d'appât, il n'est pas figé. Il peut différer d'une compétition à une autre. Mais généralement, c'est les mêmes appâts. تبغي غير نسول المهم كان عندي دو كيسيون صراحة. لا بروميير Oui. كيسيون سي هاد لي سبستانس واش ça t'arrive تستعمليهم في hors compétition يعني غير إلا كنتي باغا تصيدي ولا tu te dis là je veux bien نشوف أنا شنو غادي ندير sans هاد les substances. ولا كيسيون الثانية اللي كانت عندي سي بحال هكا في compétition شحال tu estimes le poids ديال ما بين الزهر نقولوا ولا زعما واش البحر عاطي ولا لا فيرسوس لي كومبيتونس ديالك يعني فينالمون غادي تكلاساو هذا بروميير هذا دوزيام شنو هي لا بار اللي tu dis فوالا هذا سي دو ميريت كومباري فوالا عنده الزهر وتشدات ليه الحوته باسكو فوالا البحر عطاه. Alors, Anine Delk, la deuxième question. Le facteur chance a un grand poids pour la compétition. Parce que Kiptangolo, c'est avant tout Arzak. Le hot, le même spot. نحط deux cannes, نحط deux cannes. وحدة بعيدة على الأخرى ب 50 سنتيمتر. وحدة غيهزها الحوت وحدة ما غيهزهاش الحوت. C'est le facteur chance. واخا عاوتاني كيكون الحوت اللي كيعوم بوحدو يعني سوليتير وكاين الحوت اللي كيعوم بالفرق بجماعه يعني توت لا فامي كتعوم بوحدها مجموعين دونك الا تحتي في هذاك لو تيب دو بواسون ديجا كنعرفوا داك لو بواسون واش كيعوم بالجماعه ولا كيعوم بوحدو كنعرفوا يعني باغ اكزومبل كومون ديريج البوري كيعوم بالفرق يعني لوبجيكتيف ديالك ماشي هو تشد ماشي هو تطلع دابا الحوت هو تخلي الفرق عندك هو تبقى شاد الفرق يعني عندك دو كان ما تبقاش لا كان لي دو كان ما يكونوش اوكين سكوند ما يكونوا لي دو كان ما ملونسينش ضروري تخصك وحده ملونسيه ولا بجوج ملونسيين وتخرج وحده وما تخرج الثانيه حتى تلونسي الاخرى باش تبقى شاد pour maintenir هذاك لو جروب حداك دونك هذا لو فاكتور شانس عنده ان غران بوين في لو ريزولتا وكاين بعض المرات كاينين دي كومبيتيسيون كاريمون اللي كاع لي كومبيتيتور زيرو بواسون بغودوي وكتلقى وي انا حضرت ما كيطرا والو اللي ما فيهمش الحوت وي كاين دي كومبيتيسيون اللي زيرو بواسون pour tout le monde pour 100 cannes par exemple زيرو بواسون شنو كيطرا في لا كومبيتيسيون بنادم زعما كلشي فيكو موالف هادشي كيقول راه هادشي اللي عطا الله ولا كيدور عند لي زورغانيزاتور تقول له ماشي نو كلشي شامبيون هو في الصراحه كاين واحد لا كاتيجوري دو بيرسون اللي تدور على لورغانيزاتور تقول له هذا البحر هذا ما فيهش الحوت باش نعرفوا انا وكاينين دي بيرسون اللي كي سون كونسيونت كو راه البحر ارزاق non seulement des techniques mais ارزاق mais كاين pas que la chance mais كاين la préparation ديالك واش وجدتي les montages parce que c'est un travail en amont qui se fait on prépare des montages باش نمشيو la compétition ماشي حتى une fois في la compétition عاد نبدا انا نعقد في لامسون ونعقد في هذا le montage ونصاوب في هادشي non c'est des montages qui se préparent bien avant la compétition les montages c'est هاد les trucs اللي oui tu prépares ta canne من الاول باش كتجي واجد enfin pas la canne انا je vais y revenir pour la première question là par exemple le phéromone ما كاينش عندنا هنا في المغرب il n'est pas commercialisé j'ai jamais testé ما عمرني ما كان عندي pour tester mais il fait de bons résultats mais je préfère 1000 fois نشوف mes compétences نعرف ce que je dois améliorer mes points forts mes axes d'amélioration
Mais l'objectif عندي في la pêche sportive ماشي نجيب le maximum de poissons. Mais c'est wesh, je réussis à attraper des poissons ou pas. Wesh, la technique que j'ai utilisée était efficace ou pas. Wesh, le montage ou l'appât que j'ai utilisé était efficace ou pas. Du coup, كنتي تقولي لنا المونتاج ياك؟ Oui, alors le montage, هو le bas de ligne. ماشي, tu vas pas monter la canne في الدار وتمشي بها monter, non. Mais c'est plutôt كتوجد واحد السبيب واحد الطرف ديال السبيب par exemple selon le montage. انا نعطيكم l'exemple ديال le montage ديال 3 fois 90 par exemple. C'est 3 fois 3 empiles, 3 hameçons, 90 cm chacune. تيكون un fil وخارجين منه 3 autres fils de 90 cm chacun. Je sais pas si vous voyez de quoi je parle. J'essaie d'imaginer. C'est un fil que tu prépares. دابا عندك السبيب ومخرج منه من داك السبيب كتعقد فيه 3 ديال السبيب واحد اخر سبيب ديال 90 سنتيمتر خارج من هذاك السبيب الاولاني من لو باد لين او لا لو باد لين فيه 3 امبيل. لي امبيل هما داك حنا تنقولوا الترقيعه. alors داك لي امبيل هي داك 90 سنتيمتر hameçon 90 cm عاوتاني hameçon 90 cm hameçon. Donc هذاك le montage هو 3 fois 3 hameçons de 90 cm. Donc quand tu lances ou le plomb qui colle تحت. بحال en fait بحال اللي حتي 3 و espacé ب 90 cm بيناتهم. Exactement. ولتحت يكون لو بلون. لتحت عاد كدير اون فوا في لو سبوت تتحل لو مونتاج ديالك تكون جامعو في ان بليوار فين là où tu ranges les montages. ما يتخبلوش. Voilà, كل مونتاج في ان بليوار. دونك كتكون عندك اون بواط دو بليوار. وداك لو مونتاج كيتصاوب فريمون مينوسيوزمون. تيخصو اون تابل دو مونتاج داك الميترو باش تعبر لي زاكسيسوار باش تحبس هاد لامسون. ماشي غير كتجيو تعقدوا كتعقد السبيب في السبيب لامبيل في لو بادلين. نو كدير واحد لي زاكسيسوار que tu colles على داك لو فيل بون كول سبيسيال باش ما كتهبطش هذيك السناره عند السناره اللي تحت منها باش ما كيتخبلوش. وكتجمعهم كتخزنهم اون فوا في لو سبوت. كتجبد لو مونتاج ديالك كتركبوه في لا لينيمير اللي هابطه من الموليني ديال القصبه. كتركبو كدير لو بلون في الاخر ديال لو مونتاج. تطعم السنارات بثلاثه اي تو لانس. كون تو لانس هذاك لو بلون ملي كيطيح داك لي 3 امبيل كيبقاو كيلعبوا في الماء à différents niveaux à 90 cm de distance. دونك كاينه الفوقانيه كتعوم الفوق الوسطانيه كتعوم الوسط والتحتانيه كتعوم فريمون لتحت في الرمله. بحال كتضرب على 3 بروفوندور. Exactement. وعاد si tu attrapes un poisson كتعرف الحوت بون à première vue كتعرف فين عايم. واش عايم الوسط ولا عايم الفوق ولا عايم لتحت. دونك كتعطيك انفورماسيون على كيفاش تلوح لي بروشين. فوالا. وبعد المرات هادوك لي 3 امبيل كيجيبوا لك اون تريبليت. دونك تطلع 3 poissons. Donc ça veut dire que هذاك le montage il est efficace. Donc il faut pas le changer. وتيكونوا عندك منه واحد 10 exemplaires par exemple. Donc tu changes de montage, question de rapidité, tu changes le montage, كتحيد هذاك le montage اللي فيه 3 الحوتات وكتركب بحالو خاوي مطعم فيه الدويدات et tu lances. عشان وهذا الشيء سي بور ايفيتي انك تبقى تحيد كل حوته من السناره وتضيع الوقت. اما المونتاج كيبقى صالح ماشي الا تصيدات فيه مراره كتلوحو. Non, le montage كيبقى صالح. C'est pour gagner du temps parce que en plus du facteur chance
en plus du facteur technicité, maîtrise, connaissance de la pêche ou du monde de la compétition, كاين حتى le facteur rapidité. بعد مرات Ah, c'est le seul facteur qui prime. ah, أنا j'étais pas rapide ou le box اللي حدايا ولا le compétiteur اللي حدايا il était plus rapide que moi, il était bien organisé son espace qu'on appelle le box, il était Mhm. bien organisé son box, il était rapide et donc il a attrapé plus de poissons. ما ضيعش الوقت بزاف. واش أنا إلا literally ضيعت كيعطيوكم boxes pardon كيعطيوكم des box literally ولا زعما كتكونوا non, séparés séparé de 20 mètres. Ou donc les 20 ok mètres, c'est ce qu'on appelle mon box. Mm. C'est mon espace. ما hmm. يمكنليش نخرج عليه باش نصيد في la compétition. Ah. On est Ah, espacé de 20 jusqu'à 25 mètres de distance. Ok. Anna, je suis curieuse صراحة على la compétition اللي جيتي فيها champion du Maroc في 2021 tu vas dire. Mhm. بغيت نعرف زعما شكون اللي اورغانيزاها وفين دازت وشحال كانوا ديال لي كومبيتيتور. Alors, organisaha un club, une association plutôt في العرايش. Ok. Et c'était ma première compétition nationale. J'ai eu des compétitions internes, des compétitions régionales avant, mais c'était ma première compétition nationale, là où gars les régions du Maroc vont participer. Ok. Donc, organisée, j'ai préparé, c'était une compétition en binôme. Il y a ni deux par box. D'accord. Mais si un seul compétiteur par box, mais plutôt deux. Donc, Anna, j'étais avec ma binôme et on a été préparé, coaché par le club. Comment va se passer la compétition. شنا قرينا مزيان le règlement de la compétition pour ne pas commettre d'erreurs. Et c'est bon, توكلنا على الله. Ok. وشحال كانوا ديال لي كومبيتيتور؟ Je pense qu'il y avait une centaine de compétiteurs. Plus de 50 binômes. Cool. Mm. هادشي au bord de la mer ياك؟ Oui, au bord de la mer. Donc, c'est des autorisations qui sont signées par les autorités marocaines, qui privatisaient la plage. بعد مرات ils fournissent des aides من عند la gendarmerie, par exemple, باش باش l'événement يدوز en bonne et due forme, باش les compétiteurs ne soient pas dérangés par par الناس اللي كتعوم ولا الناس اللي كاينه في la plage. Ok. Ou pardon قلتي درتي une autre compétition في تونس ياك؟ C'était ta درت première compétition internationale. oui alors شنو الفرق اللي جاك بين les deux la compétitions؟ la compétition internationale كانوا فيها 7 nations, 7 pays, وكنت لعبت مع mon coach, on était binôme parce que non seulement عندي mon association qui m'accompagne, mais j'ai aussi un coach personnel اللي كيخدم معايا les lancers de poids, اللي كيخدم معايا les montages, اللي كيخدم معايا les techniques, qui m'accompagne en général. Donc, on a décidé de faire binôme avec la compétition internationale. Et ouais, on a préparé à peu près ou la plus de 200 montages. On a passé أكثر من شهر ديال préparation des montages. On a préparé beaucoup de montages parce que ما عارفينش bon, on a fait des recherches, on s'est renseigné à gauche et à droite من عند les Tunisiens, من عند الناس اللي déjà صيدوا في ديك la plage, c'est normal. Donc on a recensé un certain nombre d'informations qui éventuellement vont nous aider le jour de la compétition.
Donc, ça a plus de 200 montages au Chine. China, on a été bien accueillis. Mais le matin, personnellement, j'étais bien accueillie. Yani, les Tunisiens me connaissent très très bien. تعرفوا شكون هي سارة الريس. Ils ont déjà fait appel à moi في واحد la journée هما d'ailleurs عندهم une fédération عندهم la fédération tunisienne où ils sont عندهم un programme très très bien organisé. Je les salue, je leur tire chapeau parce que Daknes, ils sont très bien organisés la fédération ديالهم. عندهم des championnes, عندهم une équipe nationale qui représente la Tunisie au niveau mondial. Mais كيعرفوا شكون هي سارة الريس. Donc j'étais très bien accueillie. كلشي كان كيتسنى شكون يشوف سارة الريس، تجي سارة الريس. المهم j'étais accueillie par لقيت des journalistes في المطار. المهم j'étais bien accueillie. Voilà, une fois مشينا. Ah oui. je me disais ouais واش انا تيعرفوني الناس كاملين. Et pour l'anecdote, 3 jours, le troisième jour وانا في تونس كلشي باقي كيقول لي اللي تلاقاني تيقول لي على السلامه وانا ما عارفاش. الناس حاب تنقول الله يسلمك، تنقول بحال عاد وصلت alors que السلامه c'est ya salut. Oui, oui. وانا اللي قلت جو me disais اللي قال لي على السلامه تنقول الله يسلمك ويلي انا وصلت هذه 3 ايام. Et donc je disais, les Tunisiens ont déjà fait appel à moi. باش ندير لهم un message sous forme de vidéo pour inciter ou inviter les femmes tunisiennes à se présenter, à être nombreuses. واحد la journée porte ouverte de la pêche sportive pour les femmes. Et donc j'aurais fait la vidéo, c'était très sympa. J'ai fait passer un message pour inviter la femme à vivre la passion, à casser le tabou ديال là la pêche c'est juste pour l'homme. هما ما عندهمش هاد لو تابو هذا بحال اللي عندنا هنا في المغرب. تماك عندهم دي كومبيتيتريس، عندهم دي شامبيون، عندهم plus ouvertes لهذا لو تيب دو وي وي معروفين في تونس. المهم جينيرالمون معروفين باللي ان بو بلوس اوفر ديسبري شحال من حاجه. مي جو بونس هذه صراحه سي اون بيل ترانزيسيون باش نكلوتوري. وانا باقي عندي اون كيسيون مي باقي دو كيسيون صراحه. واخا طولنا عليك شويه ساره زعما لا ديسكسيون راه جو بونس الا بغينا ما تحبسش ما عمرنا غنسالي ما غتحبش مي دو كيسيون رابيدمون. الاولى هي انا مازال باغي نعرف شنو هي لا بلو غروس بريز اللي درتي ولا شي حاجه اللي زعما فيها منها. ولا دوزيام كيسيون هي بارابور نيت لهاد لو بوين الاخر اللي قلتي شنو اللي ما كرهتيش كون كان في المغرب واللي دابا بتاتر سي اون اوكازيون باش يدوز هاد لو ميساج كوم سا تحل لوبورتونيتي لي فيوتور بيشوز فيشر وومن ولا ميم اون جينيرال بور كاع الصياده الرئيس ولا ما عرفتش شنو كنقولوا لهم الرئيسات في المغرب. Alors, pour la plus grosse prise, c'est par espèce. Parce que la plus grosse prise, bon, je peux les énumérer rapidement par espèce. Par exemple, la dorade, mon record est de 5,3 kg. Une dorade de 5,3 kg. Le bar, c'était 5 kg et quelques, et des poussières. Tassergal, c'est la plus grosse prise que j'ai eue. C'était 13 kilos. Tassergal, c'est un prédateur. Darija, تنقولوا لها سرقالة. سرقالة. Le sar, mon plus gros sar, c'était un sar tambour de 2 kilos et quelques. Dernièrement, à Agadir, j'ai fait mon record le marbré 1,3 kg. Bon, j'ai compris qu'il y avait de gros calibres à Agadir, mais
ديال 1 كيلو 700 ديال 2 كيلو mais mon record personnel c'est fait le type de poisson c'était 1 kilo 300 voilà et j'en passe. D'accord. Pardon, غير قبل ما تمشي la dernière question في هاد toujours في هاد quand tu as été championne ديال المغرب شحال كان la pesée totale ديالك غير pour avoir un ordre de grandeur شحال Franchement, je m'en ما rappelle pas du عقلتيش tout. Là, ما عقلتش. D'ailleurs, في la Tunisie, malheureusement, les conditions ما كانوش favorables. Déjà كانت عندهم كنا ça coïncidait مع واحد la tempête اللي كتجي ليهم مرة في 4 سنين. Donc جينا فيها حنايا. Ils ont dû annuler la première manche. Où on a eu la communication, la décision, ils ont dû changer la plage À la dernière minute. À la dernière minute. Donc, c'était la compétition qu'on fait. Alors, je pense une centaine de compétiteurs. 190 compétiteurs, binôme. Il y avait 20 personnes, 20 compétiteurs seulement, les canouches d'Olhout. Wow, d'accord. Il y avait voilà. Le premier canchid c'était ديال الحوتات. Donc le poisson était vraiment quasi nul dans les conditions. Mais du coup, فاش كيكون شي نهار مزيان ولا شي compétition مزيانه c'est شحال plus ou moins شحال كتصيد quelques dizaines de kilos là ça peut dépasser 100 kilos 200 kilos ديال non parce que la pêche la plage صعيبة quand même c'est la technique la plus difficile parce que c'est toi qui fais tout et n'importe quoi si j'ose dire pour attirer باش تخرج le poisson عندك للرملة باش le poisson يدخل normalement le poisson تيكون في les profondeurs mais باش تجيبو لعندك في الرملة تقدر توصل 10 kilos 15 kilos une bonne compétition mais بعد المرات on ne dépasse pas les 2 kilos. D'accord. On ne dépasse pas les 2 kilos. OK. ودرت عاوتاني un point très important j'étais la première femme à participer la première compétition qui a eu lieu en bateau. C'était voilà, ça a été organisé par le club royal des yachts à Tanger et on a fait appel à moi, on m'a fait une invitation officielle باش مشيت pour représenter la femme. C'est un message que je fais passer à toutes les femmes باش يديروا ديما تنقول لهم vivez vos passions. Il faut vraiment vivre la passion. Donc, j'étais la seule femme qui a participé et c'était la première compétition de pêche en bateau qui a eu lieu au Maghreb. Voilà, c'était... Bien sûr, c'était la première fois que je vais faire ça. C'était la première fois que je vais faire le jigging. C'est ce qu'on appelle jigging, la pêche au gros. On parle d'une maille de 2 kilos. Un poisson moins de 2 kilos, tu le remets à l'eau. Rien à voir avec la pêche la plage. Non, rien à voir. Rien à voir. Voilà. فرانشمون نهضر معاك ساره زعما انا راه باقي عندي بزاف ديال لي كيسيون مي جو بونس ما نطولوش كثر ياك زعما mais je pense qu'il faut aussi prendre faire passer un autre message ديال comment j'organise entre le khidma ou la pêche et aussi le qaraya parce qu'après une dizaine d'années j'ai repris les études. Je suis en deuxième année maintenant, je suis en deuxième année master management des ressources humaines à Casa. En parallèle avec le khidma, avec tout ce que tu veux. Avec la pêche. Comment je m'organise, Allahu alam. هادشي راه كان خاصنا نجبدوه قبيله هادشي راه كان خاصنا نبداو به.
لا سي انتريسون صراحة غادي نحلوا واحد لا بيتيت بارونتيز معنا ما نديرو واخا 1h30 Oui. زعما هاو كام كيفاش جات ليدي بعدا Alors, واحد السؤال واش انت في الخدمة ديالك tu te sentais قبل ما ديري هاد لو با ديال الماستر assez épanoui زعما منين جات هاد ليدي ديال ديري ان ماستر اي صراحه جو مي رون كونط كو حنا ما عارفينش اصلا شنو قريتي شنو كنتي خدامه حنا كنا افون بابا لا باش. دونك سي تو بو ديري لنا واحد لو ريزومي ديال شنو قريتي شنو خدمتي افون هاد لو سويتش ريسون ok. Alors, juste pour être brève, Anna, juste après le bac, درت l'ISTEA, commerce. J'ai eu mon diplôme de bac plus 2 technicienne spécialisée en commerce. Et après, juste après, j'ai intégré le monde professionnel chez Amazon en tant qu'agent. Et c'est là où a commencé ma carrière professionnelle. Donc, j'ai beaucoup appris à Amazon. J'ai pu avoir d'autres postes de responsabilité, donc passant par coaching leader et par la suite training specialist. Donc, j'étais chez Amazon pendant 6 ans et demi. Après, j'ai quitté Amazon. Je suis partie vers un centre d'appel où j'étais recrutée en tant que responsable de formation transverse. Donc, je dirigeais la partie formation de 3 sites de ce centre d'appel-là. Après, j'ai commencé à me dire non, j'ai quand même un poste de responsabilité, oui, mais la formation académique est un petit peu, elle n'était pas assez riche que ça. Donc, c'est là où j'ai eu l'idée de reprendre les études, de me spécialiser en formation. C'est pour ça que j'ai choisi le master RH parce que ça inclut aussi une grande partie de la formation. Voilà. Donc, j'ai passé la première année avec succès. Aujourd'hui, je suis en deuxième année, mais j'ai changé carrément de boulot. Voilà. Oui, parce que Je suis un petit peu comme la mer, je suis changeante. Voilà. C'est très intéressant حيت زعما tu as fait le master parce que tu es intéressé je pense بهادشي ديال la formation ياك et tu as changé tu es analyste J'ai changé parce que effectivement comme tu as dit au début, excuse-moi, je te tutoie depuis tout à l'heure. tranquille انا j'ai fait pareil زعما j'ai même pas réfléchi لا احنا اصلا غير جالسين مجمعين دونك ترونكيل. Super, ok. Mais l'opportunité, le poste que j'occupe actuellement chez Mastercard, c'est un changement radical dans ma vie parce que j'étais pas vraiment épanouie dans mon travail. Les horaires n'étaient pas flexibles. La nature du travail commence à devenir routinière. Donc, je me sentais plus, j'ai senti que j'ai stagné. Ou quand je stagne, non, c'est bon, j'arrête, je passe à autre chose. C'est bon, j'ai trouvé le poste, j'ai postulé, j'ai zéro expérience le payment industry. Je change complètement de vie, je change de ville, je change de routine. Voilà, mais je maintiens, je garde toujours mes bonnes habitudes, ma passion, mes études aussi. Je ne vais pas, bien sûr, je ne vais pas arrêter. Voilà, et je commence une nouvelle vie. Donc, mais ce qui me permet d'affronter les changements, c'est que ma personnalité كتبدل. ملي كنمشي كنلقى en compétition avec 90% des compétiteurs sont des hommes. Ou les 10%, voire moins, sont des femmes. Donc, je me dis que je peux le faire. Je me dis que je peux tout faire. Si j'ai un objectif, je vais l'atteindre. Donc, ma personnalité, je prends un petit peu plus de force, de confiance en soi. Ouais, Voilà. tu dis que la pêche, ça y est, elle a contribué à ça. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bien sûr. C'est quand tu es épanoui dans ta vie personnelle,
quand tu vis ta passion, ça te donne de l'énergie pour améliorer ta vie professionnelle, pour affronter pour faire de nouveaux challenges, pour tracer de nouveaux objectifs et faire en sorte à ce qu'ils soient accomplis. Ouais. صراحة c'est inspirant et c'est une très belle note وقيلا نساليو بها quoique باقي لنا واحد لي دو كيستيون نورمالمون كان نسولوهم اشاك فوا في الاخر ديال ليبيزود وحده منهم راه كان عطاء سولها توتالير كنسولو اون فيت واش كاين شي حاجه اللي في لو باركور ديالك tu l'as regretté سواء درتيها ولا ما درتيهاش زعما tu as regretté le fait انك درتيها ولا ما درتيهاش. ولا دوزيام كيستيون هي اللي كنسول عطاء قبيله في لو دومين ديال لا بيش واش كاين شي حاجه اللي ما كرهتيش كون كانت كاينه في المغرب باش تسهل دافونتاج عليك ان طونك السياده سبورتيف جو سي با شنو الرئيسه ساره. La première question, s'il y a quelque chose que je regrette, non, je ne regrette jamais rien. J'apprends. J'apprends de mes erreurs, j'apprends de mes échecs. D'image, j'en tire une leçon. Donc, je ne regrette jamais rien. Ça me vient à l'esprit là où le moment de l'qraya, mais il n'est jamais trop tard pour bien faire. Donc, je me sens bien, je me sens très très bien. Quoi qu'il y a eu des échecs dans ma vie, mais كنتعلم منهم. C'est des leçons que j'apprends. La deuxième question, oui, j'aurais bien aimé qu'on ait une fédération au Maroc qui régit un petit peu les clubs, les associations. Ça va être que bénéfique et pour les compétiteurs et pour le bled aussi. واش ما عمرها كانت عندنا اون فيديراسيون ولا كانت Non, ما عمرها كانت ودابا quand je pose la question à gauche et à droite, on me dit non, non, il y a des dossiers qui sont assez lourds et assez robustes qui ont été escaladés l'État, mais sans suite malheureusement. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est sans suite. يعني بيننا وبين تونس il n'y a pas une grande différence. Mais هما عندهم une fédération tunisienne avec des équipes nationales وحنا ما عندناش. Pourquoi? Je ne sais pas. ما تندخلش بزاف في هاد les détails parce que كل واحد عنده une version. Donc أنا je me concentre sur mes entraînements, sur mon objectif personnel. Le fait qu'on n'ait pas de fédération ne nous exclut pas des compétitions internationales et ça m'arrange. Donc l'objectif d'abord la pêche les un titre de championne du monde, il est ongoing et il est in progress. Voilà, donc il y a moyen de le faire, mais s'il n'y a pas moyen de le faire, il y a moyen de le faire. On va te réinviter, Inch'Allah, mais tous les champions du monde. Inch'Allah. Ya Rabbi. Là, je travaille très dur. خاصك شي نهار تجي معايا لشي compétition وتشوف que zéro chaise, hein, je m'assois pas. Je ne m'assois pas pendant 6 heures. واو كاملين بغينا نجيو نشوفوا اون كومبيتيسيون اجي مرحبا انترناشونال كومبيتيشن عيطنا كاملين نجيو نشجعوك ان شاء الله. اجي راه كاينه اون كومبيتيسيون en mois de novembre وكاينه une باقي n'ont pas encore communiqué le spot وكاينه une autre compétition nationale هذيك ديال نوفمبر غتكون internationale. Il y aura des pays اللي غيشاركوا معنا étrangers وكاينه une compétition nationale في le mois de décembre. فهما ان شاء الله غنوجد لهم ان شاء الله. ان شاء الله. دونك اجيو مرحبا بكم. ديسمبر غادي نكون في المغرب ان شاء الله دو 24 حتى لو 31 دونك الا كانت في هاد لا بلاج صافي سي مواسي صافي
C'est moi aussi. Sarah, merci beaucoup. C'était vraiment un grand plaisir de نسمعوا لهاد الشيء. Surtout Anna, j'avais vraiment zéro information على هاد le sport ou la pratique. Donc, ça fait plaisir Merci de à voir vous. que... Merci à On, vous. on espère من الناس اللي يكونوا يسمعوا هذا الابيزود حتى هما يتانسبيراو Yes. و peut-être شي وحدين يبداو لا بيش اترافير هذا دونك Oui, d'ailleurs, mes profils sur les réseaux sociaux, ils sont accessibles à tout le monde. Ce ne sont pas des comptes privés. أي واحد on va يقدر les rajouter في la description aussi Yes. comme ça il y aura الناس يكونتاكتيوك avec grand plaisir, avec grand plaisir. Merci Sarah. Merci beaucoup. Merci Ada, merci Asma.